Welcome to my channel, Kapili Vlog. Ayan, gagawa lang ako ng ito yung mix ko yung fruit salad and vegetables. Ayan. Ayan guys. At ipapakita ko lang yung mga ingredients. Nandiyan na yung mayonnaise, apples, pears, itlog. Ayan, pinapakuluan ko na yan. Yung patatas, carrots at itlog. Ayan guys. Ayan. Pakuluan lang. At yan yung mga ingredients. Hinihiwa ko lang yan guys. Ayan yung apple, pears. Ayan. Binabalatan ko lang yan guys. At hiwa-hiwain. Ayan. Wala yung peeler kasi para sa vegetable lang yan, uncooked. Ayan. Kaya gamit ko yung knife na matulis. Ayan. Dahan-dahan kasi bagong knife yan. Medyo matulis talaga. Ayan. At ni-slice ko lang yung pears. Ayan. Bilis-bilisan ko na kasi medyo hapon na. Ayan guys. Apples. Ayan yung carrots. Ayan, malambot na yan guys at matamis. Ayan, manamis-namis kasi yan yung pang soup. Medyo yan, yung malaki. Ayan guys. Hiwa-hiwa lang. Ayan. Namiss ko itong kainin kaya bumili din ako. Ayan, ito ang natutunan ko pala sa amo kong dati. Ayan, kahit mayonnaise lang yan. Ang ilalagay. Ayan na yung patatas. Ayan, sweet potato. O patatas. Matamis-tamis din yan kasi i-bold masyado yan. Matamis na. Aba, syempre. Ayan na yung itlog. Separate ko lang yan kasi madurog. Yan, last ko na ilalagay yan. Na-mix. Ayan na guys. Ihalo-halo na lahat yung mga ingredients. Yan. I-mix lang. O yan. At lagyan natin ng mayonnaise ulit. Tingnan natin kung ano ang lasa. Nasa sayo na kung lagyan nyo ng yung gatas o milk. Ayan, pero sa akin okay na ito. Ayan, kasi matamis na yung apples at pears. Ayan. Pag ihalo-halo na yan, okay na yan para sa akin. Yung lasa. Ayan, pwede naman dagdagan. Hindi laglagan. Dagdagan pag gusto nyo sa yan, bago nyo kainin. Ayan, yung itlog. Ilagay natin na last para hindi madurog. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.